पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहर स्मॉग से शदीद मुतासिर। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इलाके लरस गए। 7 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। अम्वात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासिर। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को नुकसान पहुँचा। दारुल हुकूमत काबुल में भी झटके। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। कच्ची दीवारें गिर गईं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान का इलाका खल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। गज़ा मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन की कोशिशें। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गज़ा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेहूनी फ़ौज सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। 22 रोज़ में 236 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत। पाकिस्तान मज़लूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन व अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। गज़ा मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। उबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। गाज़िब फ़ौज के गज़ा सिटी पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 7 शहादतें। मगरबी किनारे से 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी लबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद जान से गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। डेड बॉडीज़ तलबीब मुंतकिल। सेहूनी वज़ीर आज़म का हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कहा, गज़ा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ अमरीका को सिर्फ आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। हमास का ज़ामिनों से जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा। हमास का आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने खुशाइन है। नाइजीरिया में मसीहियों का कत्लेआम न रुका तो हमला करेंगे। ज़मीनी या फ़िज़ाई कार्रवाई दोनों मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। कहा, पहले हमारे पास टैरिफ था, न कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसती थी। चीन समेत कई ममालिक हमारा इस्तेहसाल कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। महसूलात ने हमारी सलामती को मजबूत बनाया। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई, शाम पर पाबंदियां हटाई ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। यूक्रेन को टमाहॉक मिसाइल देने का कोई इरादा नहीं। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से कुछ नहीं होगा। जौहरी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साफ साफ बता दिया। एटमी तवानाई इदारे का दौरा। कहा, जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। एटमी प्रोग्राम बीमारियों के इलाज और आवाम के मसाइल हल करने के लिए है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। PKLI में जिगर की पेवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। अहम संग मील अबूर करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। जो पौधा 2017 में लगाया था आज तनावर दरख्त बन गया। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में इदारे को तबाह करने की साजिशें होती रही। मरियम नवाज की मेहनत काबिल सताइश। डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद कब आएगी, फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी ताहाल वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर पाई। चारों उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ। नून लीग से शराकत इख्तिदार के फार्मूले पर भी इत्तेफाक ना हो सका। ज़राए के मुताबिक ताख़ीर के बाइस चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ रहा है।
آج تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہوئی تو پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی۔ سہیل آفریدی کو دہشت گرد بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کی پریس کانفرنس، ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ بولے وزیر اعلیٰ سے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ احتجاج، جلسے جلوس اور اجتماع نہیں ہوگا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 نومبر تک توسیع۔ کسی قسم کے اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق جلوس اور دھرنے دہشت گردوں کے لیے آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہو گئی، امن بحال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سہوال کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ کراچی والوں کے 24 گھنٹوں میں 3283 چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1992، تیز رفتار ڈرائیونگ پر 104، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 761 چالان، سگنل توڑنے پر 119 اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر 87 چالان ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ صوبائی حکومت اور قبضہ میئر عوام کے لیے مصیبت بن چکے۔ لاہور میں ایم اے کالج موڑ پر ٹریفک حادثہ، ٹرک رکشہ پر الٹ گیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ مرنے والوں میں میاں، بیوی، بیٹا اور بہو شامل۔ حادثے کے بعد سانحہ، کئی لوگ سافٹ ڈرنک کی بوتلیں لے اڑے، جس کے ہاتھ جو آیا لے کر چلتا بنا۔ کراچی میں ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست۔ 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ 20 اکتوبر کو مبینہ مقابلے میں مہر تینوں کی ہلاکت۔ اہل خانہ کا جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ، احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 17 سال کا نوجوان جاں بحق۔ افتخار 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور موبائل کی دکان میں کام کرتا تھا۔ شہر میں رواں سال خونی لٹیروں کے ہاتھوں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ سندھ میں قاتل مچھر کے وار جاری۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 793 کیسز رپورٹ ہوئے۔ T20 کی دھوم کے بعد اب ون ڈے کا رنگ۔ 17 سال بعد فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں لوٹ آئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آباد پہنچ گئی۔ سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بھارت نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست۔ پروٹیئرز 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر۔ افریقی کپتان کی سینچری رائے گا۔ دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اور سریلی آواز، انوکھا انداز، بلبلے صحرا گلوکارہ ریشما کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے، مدھر آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔